d'abord, surtout la première mi-temps, j'ai vu un très bon match de tous les deux équipes. Nous avons aussi bien commencé, on a quand même beaucoup des changements, parce que oui, on a des raisons pour laquelle, mais les joueurs font ça très bien. Une fois c'est un joueur qui doit jouer une autre position, c'est après un autre qui doit jouer une position qui n'est pas habitué à jouer. On a marqué le premier but avant la pause, après qu'on a raté le penalty, c'était un bon moment de mener à 1-0. Après la deuxième mi-temps, c'est clair que Vadvik l'a poussé. Nous avons presque tout le temps très bien défendu et à la fin un très bon but de Fatih encore pour réaliser cette victoire. بيقول الشوط الاولاني كان شوط جيد بالنسبه للفرقتين. لعبنا كوره كويسه احنا الاثنين. بس احنا طبعا لازم تلاحظوا ان كان في غيابات، الغيابات دي تسببت ان احنا لعبنا بعض اللعيبه في مراكز غير مراكزها الاساسيه، بس قدرنا ادوا بشكل كويس وقدرنا نطلع من غير مشاكل. يعني كان الشكل العام كويس وكل واحد نجح يلعب دوره في المباراه. سجلنا طبعا ضربنا ضربه جزاء وبعدها سجلنا جون جه في وقت مناسب جدا، جه بعد ضربه الجزاء ما ضاعت، والشوط الاولاني انتهى كده. الشوط الثاني طبعا وادي دجله عايزين يرجعوا عشان يتعادلوا فضغطوا واحنا دافعنا كويس وقدرنا الماتش بطريقه كويسه، وفي اخر دقائق سجلنا جون بتاع حمدي فتحي وعشان يبقى فوز كبير وفوز مستحق. اتفضل. احمد عصام، كنت عايز اسال ازاي حضرتك بتقدر تتعامل مع الضغوطات وضغط المباريات الكبير دوت ومع ذلك بتحقق نتائج جيده؟ شايف ازاي عدم الاعلان عن باقي جدول مباريات الدوري واحنا اهو في شهر 9 ومفروض نص نهائي افريقيا؟ Une double question. La première question, comment vous avez géré l'équipe vu la possession des matchs consécutifs? Le calendrier est surchargé. Deuxième question, et quel est votre avis? Vous savez pas toujours maintenant le calendrier des matchs. Les prochains matchs, vous ne savez pas, il y a toujours le match de l'Afrique. Comment vous faites tout en ne savant pas le match comme ça? Je donne une réponse, tous les deux. Dans une réponse, moi je m'occupe tout le temps de ça, que je peux influer. Alors je prépare tout le temps le prochain match et pour ça, j'ai besoin pas des autres informations. هو هيجاوب السؤالين في سؤال واحد. انا ما بحبش دايما اتكلم في حاجه اللي ما اقدرش اثر فيها او اغير فيها. انا بعد مباراه بمباراه ولو ما عنديش معلومات ما بيهمنيش، انا بشتغل في بالمعطيات اللي قدامي. Félicitations pour la victoire. السؤال كيفيه التعامل مع الاصابات؟ Comment faites avec les تمركزات اللعيبه؟ كيفيه التعامل مع الاصابات وازاي بيعمل تمركزات للعيبه؟ Vu les blessés, beaucoup de joueurs blessés de l'équipe, comment vous arrivez à gérer la position de chaque joueur de nos positions? Comment vous faites ça? Ça c'est quelque chose que je trouve c'est très important aujourd'hui dans le foot. Il faut avoir la compréhension comment je fonctionne. Ça veut dire il ne faut pas que jouer la position qu'on a. Il faut aussi comprendre les joueurs à côté de moi comment ils font jouer. Comme ça c'est plus facile d'anticiper des actions. Et si on a des problèmes comme on a actuellement, et oui, je plainte très rarement des choses comme des blessures. Ce sont des joueurs qui doivent être capables de jouer des autres positions. Ce sont des choses, des automatismes qu'on va s'entraîner pendant la semaine. هو بيقول كرة القدم المفروض دلوقتي انا شايف كرة القدم الحديثة المفروض كل لاعب بيلعب يجيد اللعب في اكتر من مركز، وانا لاعبتي بشتغل معاهم كل واحد يعرف يلعب في اكتر من مركز ويجيد اللعب في اكتر من مركز بشكل جيد، وده بيخليني يساعدني لما يكون في موقف زي اللي احنا فيه ده وفي مصابين بقدر العب لعيب تاني من مركز تاني في المركز ده وهو عارف واجبات المركز وبيلعب بيأدي بشكل جيد. اخر سؤال يا جماعه. Félicitations pour la victoire. والاهلي ماشي خطه ثابته للحفاظ على لقب الدوري، بس كنت عايز اسال حضرتك ان في تقارير شبه مؤكده حول تاجيل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لاكتوبر بدل سبتمبر، شايف القرار دوت لو اتطبق هيفيد الاهلي الفتره اللي جايه ولا لا؟ Une question en dehors du match, il dit félicitations pour la victoire, pour la chaîne de victoires consécutives. Il dit il a une décision presque certes que le match de demi-finale de la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions, soit reporté de septembre à octobre. Est-ce que ça sera pour l'intérêt de l'Ahli ou bien c'est bien de jouer en septembre? Non, je répète la même chose que j'ai déjà dit. Je prépare toujours avec l'équipe le prochain match. Il faut toujours avoir le focus de ça qu'on sait. Et tout le reste, on va prendre comme ils vont décider. Après, je suis sûr, nous allons être prêts. زي ما بيقول حضرتك زي ما قلت قبل كده بجاوب تاني بقول انا دايما بشتغل بعد مباراه بمباراه ماليش دعوه بالحاجات اللي ما اقدرش اثر فيها وبشتغل ماتش بماتش بعد كده لما يجي القرار يتاخد انا هكون جاهز ومتاكدين هنكون جاهزين سواء هنلعب في سبتمبر او في اكتوبر. شكرا.